Boa noite. Há 20 anos, ele investiga os efeitos da informação sobre a economia, a cultura e a sociedade em geral. Sua obra virou referência obrigatória na discussão das transformações sociais deste final de século. Na série especial que o Roda Viva está comemorando os 30 anos da TV Cultura, o nosso convidado hoje é o sociólogo espanhol Manuel Castells. Mas antes, vamos buscar um pouco da memória do Roda Viva. Vamos relembrar algumas personalidades que já discutiram aqui problemas e preocupações que cada vez mais surgem nas relações da sociedade com os meios de comunicação. Muita gente que acha que jornalismo ou informação ou este nosso métier de lidar com informação e entretenimento e cultura é um negócio como qualquer outro. Não é. Não é. Por duas razões. Primeiro, porque ele envolve uma dimensão de conteúdo que é a parte essencial. Segundo, ele envolve uma responsabilidade social enorme. Quanto maior o veículo, maior a responsabilidade. Nós temos que usar as alavancas que a sociedade moderna permitem para mudar o quadro desse país, que evidentemente ninguém pode concordar que é alguma coisa perto de alguma coisa aceitável. O fato é que há de haver uma revolução tecnológica e ela vai passar pela imagem. Esse fato, a presença desse instrumento na sociedade é um negócio que não pode ser desconsiderado. Eu acho que um trabalho de fotografia documentarista, que é o que eu pretendo fazer, você entende, de fotojornalismo, ele tem que estar de alguma forma ou totalmente ligado ao momento histórico que a gente está vivendo. E se eu tivesse que dar um conselho a um jovem fotógrafo que quisesse entrar nesse tipo de fotografia, eu falo, antes de entrar numa escola de fotografia, por favor, você entra numa escola de economia, de sociologia ou de antropologia, para você tentar ter uma compreensão da história, do momento histórico que está se vivendo, então, a partir daí, transformar a fotografia numa forma de vida. Infelizmente, nesse país, em contraste com a distribuição de renda toda torta, com a justiça social campeando e tal, e com a abrangência do veículo de comunicação, o que acontece é que muitas e muitas vezes a tua mensagem publicitária, ela atinge mais gente do que ela deveria estar atingindo, no sentido de que você não consegue segmentar a ponto de controlar com quem você está falando. Isso é uma angústia danada na cabeça do publicitário, como é uma angústia do cidadão. O brasileiro gosta da publicidade e procura acreditar nela. A desigualdade me afeta e me aflige, não é? Agora, não é a propaganda que vai resolver o problema da desigualdade. Quanto ao consumismo, isso é uma coisa que realmente... Agora, não cabe o papel disso. O papel de criar valores para essa sociedade cabe à educação. A publicidade não tem esse papel. O papel da publicidade é vender. Mas é claro. É isso. Você passaria... É vender e criar marcas. E obedecer ao bom gosto, à ética, à decência. Agora, o papel da publicidade é vender. As pessoas querem, às vezes, responsabilizar, dar à televisão o papel de educadora dos seus filhos. Não existe isso. Parte do problema é que as pessoas passam essa responsabilidade para a televisão, que não tem. A televisão é um eletrodoméstico. Acho que deve haver uma autorregulamentação, isso eu acho que deve haver uma autorregulamentação que estipule interesses da própria televisão. Isso aqui vale a pena a gente comunicar esse tipo de coisa? Vale a pena a gente mostrar isso ou dizer isso para evitar alguns absurdos, alguns abusos que acontecem. O teatro tem um poder de reflexão que a televisão não tem, né? A televisão não é um meio propício à reflexão. Então, essa missão do teatro, por exemplo, de conscientizar, na televisão ela é muito dificultosa. Pelo processo mesmo em que a televisão é feita e exibida, né? A televisão é exibida numa sala com luz acesa, com crianças chorando, cachorro latindo, campainha tocando e tal. Então, você propor uma reflexão profunda sobre algum tema na televisão,
você está inteiramente deslocado, não é? No Quer teatro dizer, você pode fazer isso. O ritual do teatro É outro. Com relação à televisão, também acho que ela é um grande adversário dos jornais e acho que a ela se acrescentam agora esses meios de informação online, né, de informação simultânea, né, que acho que também representam, por um outro lado, uma ameaça à subsistência dos jornais, mas eu acho que os jornais têm muito futuro pela frente. Esse formato papel deve subsistir ainda por muitos anos, eu diria provavelmente por várias décadas, né, se é que alguma vez ele vai desaparecer. So there's no implicit threat to any existing medium by the advent of computing, with the exception of the fact that our time is limited. And so what you're seeing in the United States is that television viewing is down because people have been diverted away from it. And that diversion is probably both necessary and threatening, and something that the television industry can't likely do anything about. But I think that the newspaper, like the television, like the telephone, like radio, is a medium that has hit such a wonderfully resonant chord in society that it's unlikely that the newspaper itself is going to disappear by virtue of any other medium. What's going to happen is those new media will come along, and there will be a new balance created between newspapers, television, radio, and the telephone, and the computer will just become one participant in that field of media. And that's still not a large number, so I still... Essas e outras questões envolvendo informação e sociedade são temas do nosso Roda Viva de hoje com Manuel Castells. Ele é catedrático de Sociologia e de Planejamento Urbano e Regional da Universidade da Califórnia, em Berkeley, desde 1979. Já foi professor em universidades de Paris, Madrid e também na América Latina. Manuel Castells já publicou 20 livros editados em 11 idiomas e acaba de lançar no Brasil, pela editora Paz e Terra, o primeiro volume de uma trilogia baseada em 20 anos de pesquisa sobre a era digital. Este livro, A Sociedade em Rede, é uma análise da dinâmica social e econômica na era da informação. Um estudo que busca a compreensão das transformações que as novas tecnologias estão produzindo e ainda vão produzir em nossas vidas. Para entrevistar o professor Manuel Castells, nós convidamos o ambientalista Washington Novaes, consultor de jornalismo da TV Cultura de São Paulo. O jornalista Wilson Moerdaui, diretor dos jornais Informática Hoje e Telecom. Regina Meyer, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Kátia Mello, que é repórter da revista Isto É. O cientista político Gildo Marçal Brandão, professor da Universidade de São Paulo. O jornalista Luiz Weiss, articulista do jornal O Estado de São Paulo. O sociólogo Ricardo Abramovay, professor do Departamento de Economia e do Programa de Ciência Ambiental da Universidade de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília. Hoje, infelizmente, você não pode fazer perguntas, como é costume no programa Roda Viva, porque o programa está gravado. Professor Castells, boa noite. Boa noite. Professor, inicialmente eu gostaria que o senhor contasse ao nosso telespectador o que é exatamente o chamado capitalismo informacional. E qual a diferença desse capitalismo, desse outro que nós estamos vivendo desde a segunda metade do século XX? Es capitalismo, pero es muy distinto de lo que hemos vivido hasta ahora. Es informacional porque la riqueza, la generación de riqueza a través de productividad y la competitividad de empresas, países, regiones, personas, dependen sobre todo de información y conocimiento y de la capacidad tecnológica de procesar esa información y generar conocimiento. Es además un capitalismo que es global, por primera vez en realidad en la historia de la humanidad, y que funciona en red, es decir, tiene una nueva forma organizativa altamente flexible, altamente dinámica, a la vez incluyente de lo que vale y excluyente de lo que no vale. Es un nuevo mundo, capitalista sí, pero nuevo. E do que ele difere, então, desse capitalismo que nós vivemos após 1950? Bueno, por ejemplo,
En términos económicos, el capitalismo funcionaba en base a que se invertía en aquello que iba a tener mayor tasa de ganancia, las empresas que tenían tasa de ganancia. Hoy día se invierte en función de cuál va a ser el aumento de valor de las acciones de esa empresa. Por ejemplo, las empresas de stocks de Internet en este momento no ganan dinero. Algunas pierden, otras más o menos se mantienen, pero han aumentado su valor en 1000%, 1500% en el último año. ¿Esto en base a qué? En base a que la gente piensa que van a aumentar el valor y por consiguiente comprando hoy tienen el valor mañana. Entonces estamos en un capitalismo en el que la tecnología genera valor y la expectativa de generación de valor de esa tecnología crea dinero en último término. Mas, professor, o senhor acha que esse capitalismo é sustentável? O último relatório das Nações Unidas sobre o desenvolvimento humano diz que o que nós temos no mundo hoje não é sustentável e não deve ser sustentado, seja pela concentração de renda que produz, seja pela concentração do consumo. 86% do consumo hoje estão apenas nos países industrializados, onde estão menos de 20% da população. E também não é sustentável pela sobrecarga sobre os recursos naturais. Para estender o padrão de consumo do primeiro mundo hoje, do chamado primeiro mundo, a todo o mundo, não haveria recursos suficientes. Então, diz o relatório da ONU, textualmente, não é sustentável e não deve ser sustentado. O senhor acha que é sustentável? Yo he participado en ese relatorio de Naciones Unidas y, por consiguiente, mi opinión es, en último término, que no es sustentable, pero no es sostenible en lo que pueden ser varios cientos de años, lo cual es un muy largo plazo. Yo creo que debemos distinguir lo que es la crítica que hacemos a este modelo capitalista de la idea de que se va a hundir por sí mismo. Tiene fuertes contradicciones, pero es al mismo tiempo muy dinámico. Entonces, por un lado, existe la posibilidad de un capitalismo que incluya en el conjunto del planeta sectores minoritarios de muchas sociedades, mayoritarios en otras sociedades, que generen tanto valor, tanta productividad y tanta riqueza que funcionen desde el punto de vista económico dentro de un planeta que se encoge, dentro de un planeta en que un tercio de la humanidad, por ejemplo, funciona dentro de un mundo altamente protegido, mientras que el resto queda desprotegido y no es necesitado. En ese sentido, hay un paso de la explotación a la irrelevancia para una buena parte del planeta. Entonces, yo encuentro que en este momento el modelo de productividad del capitalismo informacional es tan dinámico que es muy posible que se continúe desarrollando en base a ese sector de la humanidad, excluyendo al mismo tiempo una buena parte de las personas que no son interesantes. Los recursos naturales es otro problema, pero los recursos naturales, en cierto modo, el capitalismo informacional es menos destructor que el industrialismo tanto capitalista como socialista. Las nuevas tecnologías en el corto plazo son menos destructoras del medio ambiente. Entonces creo que tenemos que diferenciar la crítica ética y social, que yo comparto, de lo que es la capacidad dinámica de esse modelo, que é o modelo que hemos criado e que é o que existe. Professor, eu gostaria de sair da economia e da ecologia por um momento para falar da política. Recentemente, nós tivemos, pela primeira vez em 44 anos, eleições livres na Indonésia. Um largo comparecimento. Uma semana antes das eleições na Indonésia, nós tivemos eleições na África do Sul, a segunda desde o fim do apartheid, com 85% de comparecimento. Na mesma semana das eleições na África do Sul, tomou posse na Nigéria o presidente eleito democrático. Para encurtar os exemplos, nunca
ampla parcela da espécie humana viveu num regime democrático como agora. Nunca tantos seres humanos tiveram a oportunidade de exercer, como agora, o ato elementar da cidadania política, que é o direito de votar. E, não obstante, no seu livro, o senhor afirma, e eu cito, que os sistemas políticos da atualidade estão mergulhados numa crise estrutural de legitimidade. Professor, eu não estou entendendo o que o senhor escreveu ou eu não estou entendendo os fatos que eu me referi? Efectivamente, la gran paradoja es que en el momento en que una buena parte de la humanidad, la gran mayoría de la humanidad en realidad, llega a la democracia política, esta democracia política se está vaciando de contenido y se está perdiendo legitimidad. Por un lado, es indispensable la democracia. Creo que la democracia en países... Mas quais são as evidências dessa perda de legitimidade? Sí. Bueno, la falta de confianza total en la clase política en todo el mundo. E por que as pessoas votam? Las personas votan contra, no a favor. Las personas votan en favor de lo que les parece menos malo como gesto defensivo contra algo que puede ser todavía peor. Y las personas en muchos países votan cada vez menos y votan para opciones distintas de las que son las del los principales partidos del sistema político. En Estados Unidos, la gran democracia, votan más o menos 50% para el presidente de Estados Unidos, en el Congreso votan un 40% y en las elecciones locales y estaduales votan menos del 30%, por un lado. Pero sobre todo, la relación entre voto y legitimidad no es directa. La gente tiene cada vez más problemas de aceptar que su vida puede ser resuelta por la política. Y yo creo que es un problema fundamental, que realmente es una crisis que no podemos permitir que siga desarrollándose, pero es la constatación objetiva, la pérdida de confianza en los políticos, en la clase política y en las instituciones representativas como forma de resolver los problemas de la vida. Además de pensar que en general la clase política es corrupta, cosa que es evidentemente falso, pero que es el sentimiento mayoritario de la gran parte de la población en todos los países. Desde que existe política. Isso não é propriamente novo. A desconfiança, o desprezo pelos políticos é uma coisa que convive com a prática política desde que o mundo é mundo, por assim dizer. Enfim, eu não quero me prolongar nisso, mas eu não estou persuadido. No estoy de acuerdo porque lo que ocurre hoy día es que la política es una política mediática, que vive por y en los medios de comunicación y que por consiguiente lo que se construye en los medios de comunicación determina en gran parte la opinión política de los ciudadanos, y en la medida en que los medios de comunicación tienen como norma, porque es lo que vende y lo que influencia, que solo las malas noticias son noticias, lo que se está recibiendo como información política son sobre todo aquellos elementos que deslegitiman el ejercicio de la política. Por consiguiente, cuanto más entramos en un mundo de información, más están expuestos los ciudadanos a una serie de informaciones contra personas más que contra proyectos, y desde ese punto de vista la personalización de la política lleva a la deslegitimación de la política de contenidos. Eso es nuevo. Doutora Promovar, por favor. Queria voltar um pouco ao ponto que Washington pegou. Essa capacidade dinâmica que a sociedade informacional agora vem manifestando de maneira espantosa, quer dizer, o ritmo das transformações é aceleradíssimo. O senhor sustenta no seu livro e acaba de reiterar na resposta a Washington que é perfeitamente possível que uma parte significativa, maior ou menor segundo os países, inclusive é muito interessante no seu livro, que a parte da humanidade irrelevante, ela não está simplesmente no hemisfério sul, nós estamos diante de outras polaridades diferentes das polaridades norte-sul, São Paulo-Nordeste, das polaridades convencionais. Então, essa ideia de que é possível um capitalismo extremamente dinâmico e, ao mesmo tempo, excludente de uma grande massa da população, ela não é contraditória com a nossa experiência histórica muito imediata, eu quero dizer, com a experiência histórica do final da Segunda Guerra Mundial para cá, onde cresceram, e eu não estou falando simplesmente dos países europeus e do Japão, cresceram os países que foram capazes, ao mesmo tempo e foi a lição que eu penso ter conseguido tirar do seu livro, os países que ao mesmo tempo conseguiram investir em formação dos seus cidadãos, educação,
O senhor não toca no tema da reforma agrária, também não dá para tocar em tudo, mas, obviamente, nos países do leste asiático, países que fizeram reforma agrária, distribuíram renda, países que se inseriram no ambiente competitivo e países cujo Estado auxiliou as elites econômicas no sentido da montagem de uma estratégia econômica nacional e regional. Pois bem, é possível, inclusive mais atualmente, o senhor cita o caso do Chile, diferenciando o regime Pinochet do regime democrático chileno e dizendo que o regime democrático chileno conseguiu conciliar, compatibilizar crescimento e bem-estar. O crescimento, para que ele seja minimamente durável, ele não tem que estar associado ao bem-estar, ou seja, a falta de bem-estar, a irrelevância de uma parte significativa da população, além de um problema ético, ela não coloca também para o dinamismo do sistema econômico um problema seríssimo em termos das suas perspectivas de médio prazo? Tiene un problema muy serio. Pero partamos un momento de los datos empíricos. Al mismo tiempo que en los últimos 10 años hemos tenido un aumento sustancial de productividad, de crecimiento de valor económico, de desarrollo tecnológico sin precedentes, al mismo tiempo hemos tenido un extraordinario aumento de desigualdad social, de polarización, de exclusión social en el conjunto del planeta y en la mayoría de los países dentro de los países, o mantenimiento de la desigualdad social, como en el caso de Brasil, que ha mejorado algo, pero se mantiene todavía a niveles muy altos. Bien, ¿es de nuevo sostenible este sistema? Yo creo que depende de dos elementos. Por un lado, de la posibilidad de ampliación de mercado para un sistema tan dinámico que necesita integrar a personas para poder realmente tener un consumo que permita el desarrollo, el viejo problema keynesiano. Por otro lado... Mercado interno. Mercado interno y mercado externo. Yo creo que interno. Cada vez más la distinción entre mercado interno y mercado externo en una economía globalizada desaparece. Es decir, es el mercado. Se puede intervenir en distintos mercados desde distintas economías. La ampliación general del mercado. Y esto es importante porque justamente las empresas de Brasil o de Corea no necesariamente necesitarían de su mercado interno si pueden competir internacionalmente. Ahora bien, si puede además haber una ampliación de mercado generalizada en todos los países a la vez, entonces es aún más importante para todo el mundo. Ahora bien, para poder entrar en ese mercado, las personas tienen que ser productivas y productoras. Y para ello hacen falta, a la vez, infraestructura tecnológica para el nuevo sistema y capacidad educativa en las personas. Sin educación no pueden ser trabajadores y, por tanto, consumidores de ese nuevo sistema. Y renda. Y renda. Y falta renda. Pero falta renta porque las personas no tienen la educación o la capacidad de agregar valor suficiente para poder ser pagadas em termos de renda. Mas a renda mundial não é inelástica, ela tem limites. Isso não pode crescer pura e simplesmente porque isso está provado em muitos países. Há muitos países onde os limites são muito claros, quer dizer, apesar das pessoas terem qualificação, hoje o desemprego das pessoas qualificadas é muito alto. Em relação a perdón, eso no estoy de acuerdo. Las personas altamente cualificadas tienen muy poco desempleo, mucho menor desempleo que las otras personas, y en el caso de las economías que han dado el salto al nuevo desarrollo tecnológico como Estados Unidos, no hay desempleo. En Japón no hay desempleo. Y en Estados Unidos está el nivel más bajo de desempleo desde hace 30 años y la mayoría de empleos nuevos creados son de alto nivel ocupacional. Em compensação, cai o salário médio nos Estados Unidos, o salário real está em queda nos Estados Unidos. Cayó hasta hace 2 años. E o caso norte-americano é muito especial. Os Estados Unidos são o grande beneficiário do processo da globalização. Eso es cierto, pero al mismo tiempo es especial, pero también es especial porque es el primer país en el que se ha desarrollado plenamente el nuevo modelo de productividad económica. Mas não há um certo dualismo no livro, no sentido de que, aparentemente, como eu não li o segundo volume, então não sei como é que o senhor vai resolver a questão, mas, aparentemente, tem uma teoria, uma análise do sistema do capitalismo informacional que é positiva, que é até um pouco apologética, ou pelo menos o senhor
de alguma maneira, tira de lado certas críticas usuais que são feitas a esse tipo de capitalismo. Por exemplo, o senhor defende que tecnologia não cria desemprego. Essa nova tecnologia, na verdade, acaba gerando mais empregos e melhores empregos. E que o desemprego europeu, a América Latina o senhor não analisa muito, mas se deve mais a opções econômicas e políticas dos governos e das empresas. A tecnologia é neutra, o CRIA é positiva, não há desemprego estrutural, apesar de haver crescimento da concentração de renda e de exclusão. Por outro lado, o senhor está dizendo que, do ponto de vista político, o tipo de política desse capitalismo é ruim, porque ele é virtual, ele é mediado pela televisão e ele é cada vez mais personalizado, ele cada vez mais joga com símbolos que têm uma certa diferença em relação ao mundo real. Quer dizer, há uma... Então, é como se nós estivéssemos num capitalismo que, do ponto de vista econômico, fosse uma grande novidade e, do ponto de vista político, ele é um imenso atraso. Seria isso? Vamos a ver. En primer lugar, quiero precisar que mi libro no es normativo y no toma posición en nada. Ni defiende ni ataca. Es una opción personal y que he tomado porque creo que es importante tener la cabeza fría y analizar la transformación del mundo sin empezar primero por una posición ideológica. Es una posición discutible, pero intento ser lo más riguroso posible. Entonces, yo puedo estar equivocado, pero lo que presento son los datos de lo que existe actualmente y cómo funciona este sistema. Entonces, las nuevas tecnologías no destruyen empleo, no por principio, sino porque empíricamente se puede probar que no lo destruyen. Que hay desempleo y que hay destrucción de empleo, cierto, pero las nuevas tecnologías como tales no solo no destruyen empleo, sino que en algunos países lo crean. Caso de Estados Unidos, caso de Japón. Nós não temos desemprego estrutural. Hay desempleo estructural, pero no por razones de nuevas tecnologías, al contrario, las nuevas tecnologías, sin nuevas tecnologías, se destruye empleo. ¿Por qué hay desempleo? Tomemos el caso de Brasil, para no irnos a otros países. Hay un problema serio de desempleo, muy doloroso para la gente, no es tanto, según parece, como dicen en algunos titulares de periódicos, parece que es bastante menor en función de lo que dice el Instituto Brasileño de Estadística, pero en cualquier caso, en el desempleo brasileño, como en otros muchos, se juntan tres factores. Por un lado se junta el factor de la estructura de la población, es decir, la llegada de una población joven y la entrada masiva de la mujer en el trabajo remunerado. Factor que me parece extremadamente positivo, pero que requiere crear puestos de trabajo. En Brasil, más o menos, entre 1995 y 2010, se requieren 25 millones de nuevos puestos de trabajo. En segundo lugar, hay un problema de reestructuración productiva, como dicen los economistas, que es algo que parece muy complicado, pero que en realidad es muy fácil, es que cierto tipo de industrias y cierto tipo de productos van agotando su mercado y que no es ahí donde se genera empleo. En el caso de São Paulo, por ejemplo, hay toda una parte de vieja industria, como fue en Detroit o como fue en el Ruhr alemán, que no tiene competitividad porque hay un cambio de tecnología industrial y hay un cambio de mercado. Pero al mismo tiempo, entonces se genera desempleo en São Paulo, pero al mismo tiempo hay otras industrias en otros lugares que generan empleo. Yo leía la semana pasada en Veja un reportaje en el que señalaba que, por ejemplo, que en Santa Rita, en Minas Gerais, había 65 nuevas empresas de electrónica y telecomunicaciones que habían generado 7.500 empleos de relativamente alto nivel. O un nicho de mercado, como en Veranópolis, en Río Grande do Sul, donde no hay desempleo porque producen balones de fútbol y artículos deportivos. Entonces, cambio de la reestructuración industrial y personas que caen en ese proceso de cambio. Esto para las personas no es un consuelo y de ahí los gobiernos deben ayudar a esta transición y apoyar a las personas en ese momento de transición, pero no es porque haya un nuevo sistema tecnológico que destruye empleo, sino que cambian el tipo de empleo. Y luego, fundamentalmente, yo diría por algo más, porque lo que sí hacen las nuevas tecnologías es cambian el tipo de relación laboral. Hay un paso del empleo estable de largo plazo en una empresa o en una administración para muchos años, con una progresión previsible, a un empleo flexible
que debe adaptarse constantemente a nuevas industrias, nuevas relaciones laborales y nuevas tecnologías. Entonces, lo que ha ocurrido es que en aquellas sociedades en que un sector protegido de empleo sigue siendo protegido sin exposición directa a la competitividad, en aquellas sociedades hay una falta de inversión de capital en creación de nuevos puestos de trabajo en esos sectores, porque como el capital es global y el trabajo es local, el capital invierte donde puede crear empleos flexibles a los que no está atado por el resto de su vida. Ese es el verdadero problema. Castel, justamente na conclusão da resposta, eu vou engatar a minha pergunta, que eu achei muito o livro comparado aos seus escritos dos anos 70, que para mim foram escritos formadores. Eu li mais de uma vez La Question Urbaine em francês, quando você escreveu em Paris. Então, a questão do conflito e da dimensão que o conflito tomava nas reivindicações urbanas, as reivindicações políticas que se transformavam em reivindicações urbanas, ela desaparece desse universo descrito pela Sociedade em Rede. A impressão que eu tive lendo a Sociedade em Rede é que não tem mais lugar para esse tipo de conflito, que a sociedade mudou a tal ponto que do lugar não emerge conflito. E, ao mesmo tempo, no livro você fala que as metrópoles ainda são marcadas pela sua história. E a história de uma cidade como São Paulo, que você conhece bem, porque já esteve aqui várias vezes, é uma história de conflitos permanentes. Agora, basta andar por São Paulo para ver esses conflitos. Embora São Paulo, em alguns aspectos, ela pretenda ser uma candidata a essa rede internacional, que você, de certa forma, desqualifica no teu trabalho. A ideia de cidade global, você mostra como a cidade ela é global e não global simultaneamente. Então, como é que você lê em São Paulo o conflito urbano ganhando essa dimensão de conflito político, que você tanto escreveu e, de certa forma, apontou caminhos na década de 70? Bien, yo estoy totalmente de acuerdo que la sociedad es conflicto, siempre, toda sociedad. Es la experiencia histórica y no hay ninguna razón para que no lo sea así. Tengo que decir que no es que quiera hacer publicidad en absoluto para el segundo volumen de la trilogía, pero este libro no es un libro. Realmente, cuando hay 3 volúmenes, es porque el editor decidió no poner... Mas você tomou cuidado, a última palavra do livro é continua. Claro, continúa para el segundo volumen, que es donde hay el análisis de los movimientos sociales, de los procesos de conflicto político. Y en ese sentido es un libro. Pero dejando de lado el libro, que lo que importa son las ideas y el análisis, hay conflictos. Ahora, ¿qué tipo de conflictos? ¿Qué tipo de conflictos puede haber? De nuevo, yo no hablo del futuro, hablo de lo que está ocurriendo. Sí. Los conflictos que yo he observado tienen 2 características fundamentales. Son conflictos en buena parte defensivos y reactivos, no desde dentro del sistema, sino contra el sistema en su conjunto. Y se organizan sobre todo en torno a valores de identidad, a valores en un mundo en que los flujos de información, los flujos de capital disuelven las bases materiales de la existencia de las personas. Lo que está ocurriendo es que mucha gente se centra en la religión, en el nacionalismo, en el territorio, en la etnia, en el género, y a partir de esa identidad plantean un cambio de valores con respecto a lo que está ocurriendo en el mundo. Por tanto, por un lado tenemos una red de flujos de capital, de tecnología, de información, que funciona casi de forma autónoma, y por otro lado una sociedad que plantea valores alternativos, en lugar de, como teníamos en la sociedad industrial, una interacción entre, digamos, patronos y obreros que los dos luchaban en torno al mismo sistema productivo. Eso es lo nuevo y lo que está ocurriendo. En el caso de San Paulo, conozco bien históricamente, conozco menos lo que está pasando últimamente, pero hay movilizaciones de resistencia defensivas contra los efectos sociales de una globalización desigual. Hay también movimientos de la identidad de las personas en sus distintas culturas contra la falta de asimilación de los valores que existen en esa gente por parte del capitalismo informacional. En último término,
Lo que ocurre también es que esos valores y esos movimientos sociales entran los flujos de información. Por ejemplo, el movimiento zapatista en México. El movimiento zapatista, a partir de la defensa de la identidad indígena y de la lucha contra la exclusión social, entra en Internet, utiliza la política mediática e invade el espacio que era el espacio privilegiado de los flujos de información. Por tanto, no solo el conflicto no acaba, sino el conflicto empieza a un nivel mucho más fundamental, que es el nivel de la identidad, de los valores y no simplemente de las reivindicações econômicas. Antes de passar para os nossos mais dois convidados, Dr. Castells, eu gostaria de rapidamente que o senhor, em função de tudo que foi dito no primeiro bloco, o senhor dissesse também ao nosso telespectador o seguinte: o que se entende por comunidade virtual e se essa comunidade virtual está associada, atrelada a todas essas explicações que o senhor deu, e se isso é responsável pelo enfraquecimento do Estado Nacional como nós conhecemos até agora? Por comunidad virtual se entiende la comunicación entre personas a través de medios electrónicos, y en ese sentido lo que se ha estudiado empíricamente muestra que no solamente no debilitan las relaciones sociales, sino que las refuerzan en muchos casos. No es responsable de la crisis del Estado Nacional. Lo que sí es responsable, en parte, es la globalización. El hecho de que los grandes procesos de circulación de capital, los grandes procesos de información, todo lo que cuenta en el mundo está organizado globalmente y no hay ningún Estado que como Estado pueda controlarlo. Puede influenciar, el Estado es muy importante, puede influenciar en esos procesos en función de los intereses de sus ciudadanos, pero no lo puede controlar. En ese sentido, se ha perdido la soberanía, y como los Estados intentan juntarse entre ellos para organizar asociaciones de Estados que controlen de alguna manera un poco mejor, pierden más soberanía porque lo que les queda como soberanía lo tienen que compartir. Por consiguiente, la relación entre los intereses de los ciudadanos, las reivindicaciones de distintos sectores y lo que hace el Estado-Nación es muy mediatizada por procesos muy complejos y muy globales que, por tanto, alejan objetivamente al ciudadano del Estado. Y, en último término, el ciudadano reacciona al final de un proceso, en una especie de caja negra de decisiones políticas de las que no ve muy bien lo que ocurre, y lo único que hace va contabilizando si a él le va bien o le va mal, lo cual es una individualización total de la relación al Estado. En el fondo es una crisis de la noción de ciudadanía. Es el consumidor que espera que la empresa-Estado le proporcione mejores condiciones de vida y de trabajo. Kátia, por favor. Vou voltar ali ao ponto da Regina, da arquiteta, que falou sobre a cidade. O senhor fala no seu livro que justamente as etnias, as religiões fazem com que as pessoas se agrupem cada vez mais dentro da sociedade de rede, né? A tecnologia, ela favorece em que isso? E também queria fazer uma ligação com os movimentos sociais, que o senhor também cita isso em seu livro, né? Quer dizer, qual é o papel dos movimentos sociais na sociedade de rede? El mismo que ha sido siempre, cambiar los valores sobre los que está organizada la sociedad. Yo creo que hay una distinción fundamental es entre movimientos reivindicativos que piden más de lo mismo, más de lo que existe, y movimientos sociales que son movimientos que tratan colectivamente, por medio de acción colectiva y de presión sobre las instituciones, el cambiar los valores sobre los que está organizada la sociedad. Por ejemplo, el movimiento de mujeres, cambiar una sociedad fundada sobre el patriarcado, es decir, la dominación institucional de mujeres y niños por hombres en el seno de la familia, a una familia igualitaria y a una sociedad en que las mujeres tengan igualdad de oportunidades. O los movimientos ecologistas que tratan de cambiar los valores de la relación entre sociedad y naturaleza, de forma que la conservación de la naturaleza se integre en los objetivos de crecimiento económico y de desarrollo material. Entonces, los movimientos sociales son más importantes que nunca en una sociedad en que, al ser centrada en la información es cultura, y por consiguiente, la forma en que pensamos se traduce directamente en la forma en que producimos y en que gestionamos los resultados de esa producción. Em relação a essa primeira pergunta, o senhor não acredita que nós estamos cada vez mais nos enclausurando dentro desses segmentos? Vamos a ver, yo creo que lo que hacen las tecnologías es proporcionan
un amplio abanico de posibilidades. ¿Qué ocurre después con las tecnologías? Depende de lo que ocurre en la sociedad. Eso concretamente quiere decir que sociedades que tratan de relacionarse cada vez más dentro de esa sociedad, como Finlandia, para poner un ejemplo, las nuevas tecnologías permiten un desarrollo de relaciones sociales, de participación ciudadana mucho mayor. Sociedades que, por el contrario, hay una tensión, incluso una violencia entre distintos grupos sociales, como puede ser São Paulo, como puede ser Los Ángeles, como puede ser en Europa, París en este momento. Ahí las nuevas tecnologías permiten que grupos de alto nivel de ingresos y de educación dejen la ciudad, organizan sus guetos de ricos y se relacionan entre ellos y con el mundo en general a través de Internet. Por consiguiente, según en qué condiciones, el desarrollo de Internet puede crear comunidades entre un grupo social determinado, pero cortando ese grupo del resto de la sociedad y aumentando la segregación identidades social. primárias, quer dizer, grupos que se aglutinam em torno de identidades primárias para se defender, de uma certa forma, desse fenômeno de globalização cultural. Isso poderia explicar a acentuada explosão de seitas religiosas localizadas e a exacerbação do fanatismo, do fundamentalismo cristão, islâmico, enfim, esse movimento de defesa da sociedade diante desse processo poderia estar resultando nesses processos? Efectivamente, pero cuidado con no asimilar la afirmación de identidad y los valores absolutos, como los valores religiosos, al fundamentalismo. Lo que asistimos hoy día en el mundo, con excepción de Europa Occidental, por cierto, es una explosión del sentimiento religioso y de la búsqueda de valores religiosos. Es quizá una de las grandes sorpresas para los intelectuales de izquierda de hace 20 años, es esto. En lugar de ir a una sociedad cada vez más laica, es al contrario. En estos momentos, los grandes movimientos de oposición a la globalización son movimientos religiosos. Las grandes tendencias de organización en comunidades de base son religiosos de todo tipo. Y dentro de eso hay un sector muy importante, fundamentalista. En Estados Unidos el movimiento social más importante es el cristianismo fundamentalista. En el mundo islámico el fundamentalismo no es todo el Islam, es una minoría del Islam. Pero el Islam en sí no es fundamentalista, es muy tolerante como religión. Pero en el mundo islámico hay un sector fundamentalista importante, e incluso budistas. Lo cual es una contradición, budistas fundamentalistas, pero hay uma tendência, por exemplo, em Japão muito forte. Professor, eu só gostaria de fazer uma pergunta. Eu queria voltar à questão do Estado, especificamente, a questão do papel social do Estado na nova ordem mundial. E eu queria me referir à sua intervenção no seminário que foi organizado em Brasília, pouco antes da posse do presidente Fernando Henrique, em que o senhor disse que um dos papéis do Estado, que o Estado tem que passar da proteção do trabalhador à proteção do cidadão. Eu queria entender isso, porque eu entendo claramente o que quer dizer o Estado protegendo o trabalhador. Ele protege o trabalhador do capital, ponto número 1. Eu não sei de quem o Estado deve proteger esse cidadão abstrato. Em segundo lugar, a maioria dos cidadãos ainda são trabalhadores, sobretudo, ou dependem ou aspiram a um posto no lugar, a um posto de trabalho. Então eu não sei se isso não desvitaliza o papel social que, segundo até pensadores liberais americanos como Thomas Friedman do New York Times, que diz que, ao contrário de não intervir, é de responsabilidade dos Estados Unidos promover uma ativa participação do Estado na vida das sociedades, na promoção social, justamente para contrarrestar os efeitos perversos da globalização. Só pegando uma carona na pergunta do... Gostaria só que o senhor complementasse. O papel do Estado foi fundamental na criação das grandes redes de comunicação, tanto da internet, a rede global, quanto do Minitel na França, que é a versão caipira francesa da internet. Foram iniciativas do Estado para, de alguma forma, pulverizar o sistema de comunicação e
torná-lo menos vulnerável no caso de um ataque nuclear ou alguma coisa, uma hecatombe qualquer. Certo. E a evolução desse processo, quer dizer, da criação, essas redes se desprenderam da iniciativa original dos estados, no caso dos Estados Unidos e da França, para se transformarem em instrumentos de democracia, quer dizer, pelo menos de liberação do acesso à informação para grande parte da população que não tinha acesso à informação. Então, eu queria que o senhor comentasse o papel do Estado também nesse sentido. Muchas gracias. Bien, vamos por partes. Lo que usted se refiere es el debate fundamental sobre cómo se financia la protección social de las personas, si como ciudadanos o como trabajadores. Y a lo que yo me refería en ese texto que usted cita es algo que existe en Brasil. Los ciudadanos tienen derecho universal a la salud como personas, independientemente de su situación laboral. La mayor parte de sistemas de seguridad social en el mundo están todavía basados en el puesto de trabajo. Esto crea una carga impositiva sobre la empresa que es uno de los principales factores que hacen que no se creen puestos de trabajo estables y que se desarrolle la economía informal. Entonces, el debate que está planteado es cómo pasar de una cobertura centrada en el trabajo a una cobertura centrada en los derechos de la persona. Porque yo soy una persona, tengo derecho a salud, tengo derecho a educación, tengo derecho a seguridad, una serie de derechos que el Estado debe cubrir. ¿Debe cubrir cómo? A través del presupuesto, a través de una carga impositiva sobre la creación de riqueza en el país. Esto es un cambio fundamental en lo que era el estado del bienestar. Pero su pregunta va mucho más allá. Es ¿cuál es el papel del Estado en un sistema global, informacional, como el que tenemos? Bien, en primer lugar, el primer papel del Estado es un papel previo, si quiere, que es ¿puede una sociedad, un país, una economía funcionar o no en ese nuevo sistema global? Porque si no puede funcionar, es simplemente como entrar sin electricidad en la era industrial. Por consiguiente, el primer aspecto es el esfuerzo de un Estado a participar de la globalización. Y aquí está la contradicción. Por un lado, el participar en la globalización exige un esfuerzo de modernización de la economía y movilización de la sociedad y cambio institucional que hace que el Estado en realidad esté socavando, destruyendo las bases de su autonomía. Concretamente, el capital, el dinero, todo nuestro dinero, funciona en un mercado financiero global. Sus ahorros, mis ahorros, están volando en alguna parte en este momento y es igual que lo sepamos o no, porque los próximos 3 segundos están haciendo algo distinto. Por tanto, si el mercado financiero donde está el capital no es controlable por el Estado, quiere decir que no tenemos control sobre los movimientos de capital en realidad, pero sí tenemos la posibilidad de crear condiciones para que esos movimientos de capital no huyan, no eviten una economía determinada. Eso es lo que ha hecho Brasil en los últimos años y eso es lo que está haciendo todo el mundo. Ahora bien, al tener que homogeneizar relativamente las condiciones de funcionamiento económico, los Estados pierden su capacidad de intervenir directamente en la política económica. Diariamente se cambian en el mercado mundial 1,5 trillones de dólares en distintas monedas. No hay banco central que pueda controlar esos cambios. El mercado mundial de derivados financieros, solo de derivados financieros, es 360 trillones de dólares, que es más o menos 12 veces el Producto Bruto de todo el planeta. No hay posibilidad de controlar esto, pero hay posibilidad de influenciar, de navegar, de gestionar. Y entonces los Estados tienen, en mi opinión, 2 grandes responsabilidades. Una, el equipar la economía de un país en tecnología y en recursos humanos, ya voy inmediatamente a su pregunta, para ser capaces de operar en ese nuevo circuito. Y segundo, organizar la transición tecnológica y económica hacia ese nuevo mundo en el que ya estamos, de forma que los costos sociales sean lo menor posible. Mas é possível o Estado fazer coisas substantivas capazes de dotar a globalização de uma face humana? Es posible, y yo creo que hay esfuerzos en muchos países, pero también tengo que constatar empíricamente
que de momento los 10 primeros años de este nuevo sistema han aumentado la exclusión social, la desigualdad, como decía antes, pero es posible. ¿En qué sentido es posible? Bien, es posible en desarrollar programas de educación que es la inversión fundamental productiva y es al mismo tiempo lo esencial para remediar la desigualdad social. La desigualdad social hoy día está basada en la educación. Doctor Castelo, por favor, Washington. Professor Castelo, por favor. Está debiendo a minha resposta. Está debiendo a respuesta, então, por favor, a respuesta. Sí, entonces, efectivamente, en relación con esa pregunta que efectivamente estaba conectada, la relación del Estado al desarrollo tecnológico es central. Sin embargo, fue mucho más importante en el momento de lanzamiento de este nuevo proceso tecnológico en Europa, en Estados Unidos. En estos momentos lo que los Estados deben hacer es más bien facilitar las condiciones para que el desarrollo tecnológico entre en la sociedad a través de las empresas, a través de las fuerzas que ya existen en la sociedad. Por ejemplo, en ese sentido lo más importante es actuar sobre la universidad, sobre la educación, sobre el potencial científico y técnico y ayudar al desarrollo a través de las empresas de infraestructuras de telecomunicación, de desarrollo de programas de software y de Internet. Por consiguiente, lo que era el papel del Estado como centro de una impulsión de política tecnológica, en este momento tiene que ser sobre todo una política de acompañamiento de que la sociedad y las empresas estén preparadas para ese tipo de Ou seja, quanto menor a intervenção em sistemas de comunicação de redes como a internet, por exemplo, quanto menor a intervenção do Estado ou de quem quer que seja, melhor para a sociedade, não é isso? Pero tiene que favorecer el desarrollo de Internet en las escuelas, sí, que no quiere decir simplemente introducir Internet a través de computadoras, sino proporcionar maestros que sepan qué hacer con Internet. Mas a diferença hoje entre não saber e o saber aumentou muito mais. E, portanto, porque a necessidade de conhecimento é muito maior, ok? Absolutamente. Isso não impõe sobre os Estados uma tarefa que eles não têm condições, porque é uma corrida perdida de antemão? No, la inversión masiva en educación no es una corrida perdida. Lo que es esencial es el retomar recursos del proceso de creación de riqueza, de la altísima productividad que estamos generando, para redistribuirlos en educación, porque no solamente eso permite corregir desigualdad, sino además es una fuerza productiva, porque la fuente de productividad en nuestra sociedad es la capacidad educativa de los individuos. Por tanto, podemos a la vez corregir la desigualdad y reforzar la productividad, que en último término ayuda a corregir la desigualdad. Es un círculo virtuoso y no un círculo vicioso. Ok, doctor Castelo, por favor, Washington. O senhor, no seu livro, descreve em vários pontos essa questão dos governos terem que reagir em tempo real a estes mercados financeiros globalizados que o senhor acaba de descrever com esses números todos, embora haja muitos números, alguns maiores, outros menores do que esses aí. Mas isso significa, então, os governos terem que reagir ao que está acontecendo no mercado naquele momento, e vários autores têm mostrado isso, que isso significa a perda dos tempos da política. A política exige tempos mais lentos de mediação, de negociação, de discussão. Então, a política perdendo o seu lugar. E vários autores, entre eles, por exemplo, o professor José Eduardo Faria tem escrito bastante sobre isso, mostrando que isto é uma ameaça enorme à democracia e ao processo democrático. Por outro lado, na página 493 do seu livro, o senhor diz que os fluxos financeiros, esses grandes capitais, tendem a assumir o controle dos impérios de mídia que influenciam os processos políticos. Então, eu lhe pergunto, onde é que vai ficar a democracia? Onde é que vai ficar a possibilidade do cidadão se defender diante dessas coisas? A democracia, os tempos da democracia desaparecem. Os governos reagem em tempo real ao que o capital financeiro faz. Por outro lado, esses fluxos financeiros, como diz o senhor, tendem a dominar os impérios da mídia. Ou seja, o cidadão será excluído do processo político a julgar pelos raciocínios que o senhor desenvolve no seu livro. Quer dizer, então, isso é que eu queria saber. Onde é que fica o cidadão?
sobre esse mesmo ponto, em relação também à integração econômica, não só nas macros regiões que o senhor cita, né? Hoje nós temos que dizer política e economia, como é que elas caminham, né? A França está aí saindo, né, da esfera e não querendo entrar, né, mais por conta dos subsídios agrícolas. Como é que isso fica? Nós vamos ter agora uma reunião no Rio de Janeiro justamente para discutir isso, quer dizer, unindo a pergunta dele, como é que ficam as macros regiões e como é que caminha então a política y economía nisso? En realidad son dos preguntas relacionadas. Permítame entonces tomarlas en la secuencia. Yo no creo que la democracia esté en peligro, ni que la democracia desaparezca. La democracia en el sentido defensivo es fundamental y está, esto concuerdo con lo que se decía antes, más reforzada que nunca ha estado en el mundo. Es decir, las instituciones democráticas con ciertas formas de control. La democracia en el sentido que definía el filósofo francés Robert Escarpy, que en el sentido de decir, es democracia cuando llaman por la noche a la puerta de tu casa y crees que es el lechero, no la policía que viene a detenerte. Eso es democracia, para empezar. Sim, mas se o senhor me permite, o professor José Eduardo Faria, que eu citei, disse, nesse Estado que reage em tempo real, ao cidadão só resta como face do Estado a face da segurança, a face policial. Só esta face é que lhe resta. A face econômica é banida e a face política é banida no sentido em que ele está excluído da decisão, porque o Estado reage em tempo real. Es cierto. O sea, por eso decía, diferenciemos la democracia. La democracia como tal se expande y no está en peligro. Ahora bien, la distancia entre las decisiones del Estado democrático y el ciudadano es creciente. No digo que sea una inevitabilidad histórica. Y esto no viene de las tecnologías, viene de la inadecuación entre el nuevo sistema de globalización y de decisión en tiempo real y las instituciones democráticas que tenemos en estos momentos. Hay un desfase entre instituciones y funcionamiento real del sistema. Por consiguiente, hay esa crisis y por eso hay esa crisis de legitimidad. Ahora bien, eso se relaciona realmente con el problema que usted señalaba, Katia Melo, el problema de la relación entre política y economía. Si estamos en una economía global, que estamos, la globalización no es una ideología y no hay que estar a favor o en contra, es. Y entonces actuamos en la globalización dependiendo de distintos intereses y con distintas estrategias. Hay muchas formas de actuar sobre la globalización y eso importa políticamente. Pero entonces, la relación de política y economía se puede abordar desde el punto de vista de creer que el mercado por su propia dinámica lo soluciona todo y por consiguiente retirar lo más posible el Estado, esperando que el mercado por su dinámica establezca un sistema de equilibrio y que, por ejemplo, redistribuya en último término la riqueza creada, o bien, al contrario, una capacidad política de orientar lo que hace el mercado. Yo creo que esa es la gran diferença fundamental. Cassiano, eu queria fazer uma pergunta sobre o Estado e a cidade, né? O Estado produziu as possibilidades do capitalismo, para que o capitalismo industrial se instalasse. Brasil, anos 50, Juscelino, etc. Hoje, para que a nossa sociedade realmente possa se incorporar nesse universo inelutável, né, da globalização, estou falando agora do Brasil e das grandes metrópoles brasileiras, é absolutamente fundamental que um grande investimento seja feito nas cidades, que haja modernização da cidade, né? A modernização em São Paulo se deu em faixas da cidade, onde a gente tinha edifícios com fibra ótica sem esgoto, sem infraestrutura. Quer dizer, que foi a contradição absoluta que as marginais viveram. Agora já parece que tem algumas partes estão sanadas. Mas, de qualquer maneira, esse capital da modernização das cidades, que no caso da Europa, do mercado comum, foi um grande capital que os bancos europeus investiram, quer dizer, o grande banco que o mercado comum criou para a melhoria das condições de vida na cidade,
Aqui em São Paulo, por exemplo, olhando na realidade nossa, que você conhece, já veio aqui tantas vezes, nós temos que modernizar setores e ir buscar setores cujo nível de atraso é tão extraordinário que simplesmente abandoná-los compromete a nossa participação. Quer dizer, a forma do Estado atuar, no caso de Rio, São Paulo, talvez algumas outras grandes metrópoles, faz com que o Estado tenha ainda compromissos importantes de atuação e de investimento na modernização das cidades, não exclusivamente para torná-las competitivas, mas para torná-las viáveis. Absolutamente. Y por eso, en ese sentido, completando la frase, pero aplicada a la ciudad, el mercado por sí solo no soluciona ni los problemas sociales, ni los ambientales, ni los políticos, ni la integración ciudadana y ni siquiera los problemas funcionales. Es decir, el mercado requiere instituciones, el mercado requiere sistemas de gestión y de participación. No ha habido nunca un mercado puramente salvaje. Eso es una ideología peligrosa. Y si quiere ver el ejemplo más peligroso de esto, es la Rusia actual. La Rusia actual fue suscitada por gente admiradora de Pinochet, como Gaidar, que decidieron hacer un mercado sin control como transición del comunismo. El resultado es una economía destruida, una sociedad fraccionada y una economía que funciona en sistema de trueque en un 50%. Pero volviendo a San Paulo, yo creo que efectivamente el dejar que el mercado sea el único mecanismo de reestructuración de San Paulo lleva a aberraciones como la creación de nuevas periferias, de grandes sistemas de edificios, de negocios y residenciales cortados de la ciudad real, al mismo tiempo que se abandona y se deteriora
defensiva. Ora, se esses atores locais estão diante de um ator ou de um sistema internacional, o fato deles ficarem só no plano local não os condena à derrota e, nesse sentido, o trabalhador e o cidadão não teriam vez nesse sistema? Plantea muy bien la contradicción actual y de ahí nace la extraordinaria inseguridad de los ciudadanos en todo el mundo y la crisis de legitimidad política. Porque entre lo que la gente vive como problema y lo que pueden entender de lo que hacen sus gobiernos, sus partidos, etc., hay una enorme distancia. Yo no tengo solución para ese problema. Yo constato lo que se está observando y intento ver entonces qué embriones de reconstrucción, de control político y de orientación de políticas se están produciendo. No lo que yo pienso, y ni siquiera lo que yo quiero, sino qué está ocurriendo. Bien, están ocurriendo diversas cosas a la vez, en términos de reconstrucción. Lo local es primero una trinchera de resistencia, un organismo de resistencia, pero también intenta cambiar las condiciones de gestión de lo global en lo local, mediante programas municipales, programas urbanos, programas de desarrollo cultural, programas de providencia social. Hay múltiples ejemplos en el mundo. Segundo, los estados pueden tener políticas distintas y, por tanto, llevar mayor control a los procesos de globalización. Ejemplo, Finlandia es la primera sociedad de información en el mundo en estos momentos en términos de indicadores y al mismo tiempo es una sociedad socialdemócrata con cobertura universal de los derechos sociales, alta productividad y competitividad de sus empresas, democracia participativa en Internet. Es un modelo distinto del de Silicon Valley. Si tenemos que ahorrar las expresiones como neoliberalismo, por ejemplo, todo el mundo me dice en Brasil hay un gobierno neoliberal. No, un gobierno neoliberal en sentido estricto del término es un gobierno que piensa que el mercado lo hace todo. No es un gobierno que hace cobertura universal de la salud que no pudo hacer Hillary Clinton, no es un gobierno que acelera reforma agraria, no es un gobierno que hace políticas de habitación, no es un gobierno que aumenta enormemente la educación. Eso no es un gobierno neoliberal. Entonces, el estar manejando la globalización no es el neoliberalismo. El neoliberalismo es decir que el mercado lo arreglará todo. Y ahí sí hay un problema y hay bastantes situaciones en bastantes países que esto está ocurriendo. Otro embrión de reconstrucción de sentido, los movimientos sociales, que yo llamo proactivos, es decir, que proponen proyectos distintos, proyectos de vida distintos, como es el movimiento feminista, el movimiento de mujeres en general, como es el movimiento ecologista, y en último término, la conexión de movimientos defensivos, como los sindicatos, como los movimientos de trabajadores que no desaparecen y no van a desaparecer, pero que tienen que empezar a articular sus estrategias, por un lado, a nivel global, y por otro lado, incorporando las nuevas formas de trabajo productivo y las nuevas formas de organización en red, sin lo cual simplemente serán un bastión de resistencia, pero no una fuente de cambio. Professor Castells, agora, o seu livro, no terceiro capítulo, sobre a economia informacional e o processo de globalização, ele, que aliás é uma virtude do livro como um todo, quer dizer, de recuperar a nossa história recente, não para traçar leis gerais, mas para nos fornecer certos horizontes e possibilidades de desenvolvimento, assim como o senhor tem insistido nessa entrevista, me parece, de maneira com a qual eu concordo, que os dados estão lançados, mas o resultado não está antevisto e não está definido, tá certo? Nesse sentido, da mesma maneira que o problema da cidade é um problema de gestão e não um problema da globalização, eu fiquei com a sensação que, com relação à América Latina, no capítulo em que o senhor fala da economia informacional e esse capítulo da economia informacional e o processo de globalização,
A América Latina, ela acabou se dando muito mal no processo de globalização, com talvez a exceção chilena, em alguma medida a exceção mexicana e alguns setores do Brasil. Mas globalmente, sobretudo do ponto de vista social, há um contraste nítido entre a situação latino-americana e a situação asiática. Claro que nós não somos o quarto mundo, como é a África subsaariana, nós não estamos em situação de desintegração como está a Rússia, mas nós não conseguimos nos engatar de maneira dinâmica no processo de globalização, de maneira a que esse dinamismo beneficiasse amplas massas da população. E quando a gente vai examinar as razões pelas quais isso aconteceu, não é por falta de poupança interna, não é por falta de elites internas. Eu fiquei com a imagem que é, sobretudo, pela maneira como o Brasil se submeteu aos organismos, Brasil não, a América Latina se submeteu aos organismos financeiros internacionais, e inclusive há um elogio ao governo brasileiro em 1994 pelo fato de ter conseguido a façanha histórica de negociar diretamente com os bancos sem se submeter ao FMI. E, embora o seu livro não seja normativo, esta não submissão ao FMI aparece como um caminho a ser seguido no sentido não da recuperação da soberania nacional no velho estilo, mas de compatibilizar a inserção na ordem global com uma economía capaz de promover cohesión social. Está muy bien planteado el problema. Primero, sobre los datos, ese volumen de ese libro, tal y como está, se terminó en el 96. La situación ha cambiado algo desde entonces. Mejoró sustancialmente en Brasil de 96 a 98, mejoró sustancialmente en Argentina en ese tiempo. Y en general, en América Latina, hubo una integración más negociada en el proceso de globalización. Por tanto, hay procesos en marcha. Al mismo tiempo, 97-98 ha habido la gran crisis de Asia y, en buena medida, el hundimiento del modelo del Pacífico Asiático centrado en el Estado desarrollista. Pero la pregunta central que usted plantea, ¿por qué? Y por qué, por ejemplo, Brasil o Argentina entran en una fase recesiva en el final del 98 y durante parte del 99, aunque creo que Brasil ha empezado a crecer otra vez, está creciendo a un 1% en este momento. Pero yo creo que ahí el problema viene fundamentalmente de cómo funciona el mercado financiero global. El mercado financiero global funciona solo en parte por criterios económicos. Funciona también, y cada vez más, por lo que yo llamo turbulencias de información. Turbulencias de información, ¿qué quiere decir? Que lo que dicen ciertos personajes o cómo evalúan ciertas empresas a países o a gobiernos generan grandes movimientos de psicología colectiva en los mercados financieros que son incontrolables. Han creado en los mercados financieros una entidad, un planeta, que se llama mercados emergentes, en el que está igual Rusia que Indonesia, que Brasil, que Corea. Cualquier cosa que pase en uno de esos países, sin que nada tenga que ver con la economía, impacta a los otros países. Y, por consiguiente, eso impactó a Brasil, indirectamente, por tanto, impactó a Argentina, etc. Por consiguiente, el gran problema que tiene América Latina es que al integrarse cada vez más en la globalización, es cada vez más vulnerable a este tipo de movimientos y, por tanto, hay que saber navegar. Ahora bien, si comparo lo que ocurrió en Indonesia, lo que ocurrió en Malasia, en el sudeste asiático, con lo que ocurrió en Brasil y en Argentina, creo que América Latina está navegando mejor en esos mares turbulentos de la globalización. El Fondo Monetario Internacional, yo lo llamo el fetiche monetario internacional, porque en realidad no dan dinero. Dan la promesa de una línea de crédito para que los inversores recuperen la confianza. Es ideología, es información lo que están haciendo. En el caso de Asia, como se ha demostrado empíricamente, agravaron la crisis financiera en Indonesia, provocaron el pánico y hundió la economía. En el caso de Brasil ha habido algo distinto. Brasil no aceptó todos los términos de la negociación y lo que ha ocurrido en Brasil es que por primera vez el Fondo Monetario Internacional ha aceptado algo que restablece más su función económica, que es la intervención preventiva
es decir, que aquellos países que tienen una política de ajuste puedan tener la posibilidad de una línea de crédito inmediata para prevenir turbulencias de información que generan pánicos financieros. Eso es nuevo e isso ha sido a consequência da negociação com o Brasil. Professor, portanto, há cambio. Gostaria de fazer uma pergunta. Um aspecto do seu livro, pelo menos do primeiro volume dessa trilogia a qual tivemos acesso, que me chamou muita atenção, foi o fato que é muito raro para tipo de trabalho dessa envergadura, dessa ambição intelectual, o senhor não cita entre os autores o velho Marx. Por isso que eu gostaria de saber, o senhor acha que o marxismo é inútil como instrumento de compreender o mundo atual, que o senhor descreve, e ele é obsoleto como instrumento de transformação? As categorias básicas do livro são modo de produção e modo de desenvolvimento. Sim. Não cita. Já que é para partir para o ataque pessoal, dá licença, professor, eu queria que o senhor se identificasse politicamente. Ninguém está partindo para o ataque pessoal. O comentário é... No, es una pregunta perfectamente legítima. No, vamos a ver. Yo en este libro no cito a Marx, sino cito a mucha gente que ha hecho cosas muy importantes, incluso recientes. Sí, mas é atípico, se vai concordar. No, y advierto que solo cito lo que utilizo directamente. No hago una revisión bibliográfica. No es un libro sobre libros, es un libro sobre el mundo que vivimos. Entonces, en ese sentido, lo que es significativo es que no cite, que no utilice, no que no cite, sino que no utilice más. ¿Por qué no lo cito? Porque no me sirve efectivamente para este mundo. Me sirve para una cierta construcción teórica como la de modo de desarrollo o la de modo de producción que tienen matriz marxista. Yo he sido marxista y yo no soy antimarxista, como todos los marxistas franceses que luego se hicieron posmodernos antimarxistas. Para mí el marxismo es un instrumento, no una religión y no una política, porque puede haber políticas marxistas terribles. ¿Mas é um instrumento obsoleto ou ainda válido como instrumento de transformação? Es válido para algunos problemas sociales, es válido para entender modos de producción, es válido para entender explotación, no es válido para entender lo que es una economía informacional e para entender lo que es el proceso actual de globalização. Professor, agora, o senhor me permite voltar a esta polarização entre o social e o político e a globalização, porque embora o senhor diga que o senhor descreve, que o senhor não defende, aqui na página 502 o senhor escreve o seguinte: na verdade, contradizendo profecias apocalípticas de análise simplistas, há mais empregos e uma proporção maior de pessoas com idade para o trabalho empregadas que em qualquer outra época da história. Quem não parar um pouco vai tomar isto como uma verdade. Agora, acontece o seguinte: realmente há mais empregos que em qualquer outra época da história, mas há mais população que em qualquer outra época da história. Proporcionalmente, isto não se sustenta. Não é certo. Quer dizer, o senhor... empíricamente não é certo. O senhor, a proporção de pessoas sem emprego hoje... É muito maior que nunca, porque as mulheres não estavam na força de trabalho pagada. Se suele olvidar Mas não é só por isso, é porque a população também cresceu extraordinariamente. Sim, a proporção não cambia com a proporção e a proporção na verdade não é esta. Quer dizer, além disso, o senhor tem, eu volto ao relatório do qual o senhor é consultor. O senhor tem hoje no mundo, segundo esse relatório, mais de 1 bilhão de pessoas que ganham menos de $1 por dia. ¿No es? Sí, pero eso no tiene nada que ver con que tengan empleo, no. Es que no es todo a la vez. Falta de empleo, pobreza. Yo le digo más, hay 40% de personas en el mundo que ganan menos de $2 por día. Sí. Sí, yo he participado en ese informe, por consiguiente, pero no es porque no tengan trabajo. No es porque no tengan trabajo, es porque tienen mal trabajo, mal pagado. Es um problema distinto e analiticamente fundamental. Não é só. Eu também trabalhei para esse relatório. E queria dizer o seguinte, quer dizer, há um outro pressuposto no seu livro também, que é o seguinte: a tecnologia não é neutra. A tecnologia está sempre a serviço, atendendo a determinadas necessidades de determinado modelo. Então, ela pode ser perversa. Ela pode perfeitamente ser perversa e, no caso social e político hoje, ela tem extraordinários efeitos perversos. Na verdade, na tese da tecnologia neutra, eu acho que ele reverte a Marx, porque o problema é a utilização que se faz na sociedade. Não é a tecnologia em si que pode ter efeitos positivos ou negativos.
é anti-Marcuse, digamos assim. Me pareceu que o livro é anti-Marcuse. A ideia Temos de aí que um a caso. tecnologia seja um modo de La tecnología dominação. no es perversa. Aumenta las tendencias perversas de la sociedad o las tendencias positivas de la sociedad. Revela. Las dos cosas. Ela pode conduzir ao bem e ao mal, ela potencializa tudo. Em relação a isso, até gostaria que o senhor comentasse. Estamos aí com a situação dos grampos telefônicos e estamos pensando também até onde vai a privacidade do indivíduo. E eu queria que o senhor associasse até outros casos, como os casos de pedofilia, os casos de meninos que montam bombas caseiras, como foi o caso dos Estados Unidos, e vão nas escolas e levam suas bombas. Kátia, deixa eu pegar a carona, mas aí é a carona mesmo, Vamos, não é carona. Vamos por partes. O senhor se diz, respondendo até aqui, não há eu privacidade. sou um anarquista, né? O senhor diz que se diz um anarquista. Quer dizer, não há privacidade. Deve haver censura. Es un dato, no hay privacidad. Deve haver censura, não deve haver censura. No puede haber censura. No es posible censurar. O sea, hay capacidades tecnológicas de superar Nós não la devemos censura. lutar para que haja mais privacidade? Vamos a ver. Não tem limite a tecnologia, o desenvolvimento Primeiro, Como não há tecnológico? censura? Só me desculpa, a Arábia Saudita não tem internet. Exacto, solo hay posibilidad de de censurar Internet si no se está en Internet. A ¿De única acuerdo? forma de controlar é estar fora dela. Estar fuera de la red. No hay otra Primero, forma de por grandes problemas tecnológicos de censura, pero segundo, porque en Estados Unidos, que es el centro de la red de Internet, hay una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos diciendo que es anticonstitucional establecer ningún tipo de control sobre Internet porque hay un derecho constitucional al caos. Creo que es una expresión Tudo interesante. que é crime fora da internet é crime na internet também. Claro. Portanto, a sociedade tem que se defender com as suas armas. Sí, pero una vez que sea, o sea, cuando hay algo en Internet, como pedofilia, se puede perseguir después de realizado. No es que yo esté de acuerdo con que haya pornografía en Internet. Quiero decir simplemente que Internet expresa lo mismo que hay en la sociedad. Y si hay pedofilia en la sociedad, habrá pedofilia en Internet. No hace falta Internet para lo que hoy día es un comercio de turismo sexual global, en el que hay cientos de miles de niños explotados sexualmente por tour operators de todo el mundo que van a Tailandia, Costa Rica, Brasil, para este negocio. Pero eso no es la tecnología. Lo que es el tipo de sociedad en el que hemos creado una sociedad en el que la violación de niños es un valor de mercado. Ese es el problema. Deve ser repensada a ética, por exemplo, no caso da biotecnologia, da clonagem, de tudo isso? Claro, ahí sí planteo un problema con una cierta alarma. Es decir, tenemos ahora ya la capacidad, no en el futuro, ya, la capacidad de manipular genéticamente la vida. Si no creamos una sociedad mucho más responsable a nivel de los individuos, no solo de las instituciones, habrá usos terribles de la manipulación genética. Pero eso no lo vamos a detener controlando la ingeniería genética porque se va a desarrollar de todas maneras. Eso plantea el desafío de qué tipo de educación, de qué tipo de moralidad, de qué tipo de instituciones tenemos en la E sociedad. de que tipo de controle do capital que está por trás disso ou não? Pero es que el capitalismo y los perversos no es lo mismo. Não, não é o mesmo, mas é o mesmo yo capital. soy bastante crítico del capital incontrolado, as armas, pero no faz todos a- los males del mundo son el capital. Castells, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da violência, que é uma questão que te chamou a atenção. No Rio de Janeiro, você fez umas observações sobre a violência. E na entrevista que você deu a uma revista essa semana, você fala do futuro das cidades, né? Que a cidade será um conjunto de guetos ou de nichos segregados, etc. Quer dizer, um futuro tenebroso que você descreve, né? Futuro sombrio para a cidade. E hoje nós estamos vivendo uma situação onde a violência é muito grande, nós temos poucos elementos, poucos conceitos, poucas formas de pensar a violência, especialmente nas cidades. E temos uma novidade do ponto de vista de organização da sociedade, que é uma proximidade física vinculada a uma distância social, que é o modelo que nós estamos vivendo, especialmente no Brasil. Acho que algumas outras cidades americanas ainda têm isso. A violência é dada, muitas vezes se explica de maneira simplista, através do desemprego, pobreza, etc. Né? No teu livro, quando você descreve o futuro das cidades, eu acho que a violência começa a se explicar por esse futuro que você descreve para a cidade. De acuerdo. A condición de insistir que no describo el futuro, sino el Não, presente. não, tá certo, de la mas ciudad. ali você fez, foi na revista, Sí. uma entrevista que você deu. No, entonces, a mí lo que me parece que el problema, la mayor paradoja urbana que estamos viviendo, es que llegamos a un mundo urbano. Llegamos a un mundo en que la mayoría de la gente, por primera vez en la historia, vive en ciudades. En Brasil el 80%,
y al mismo tiempo puede ser un mundo urbano sin ciudades. Es decir, un mundo urbano en que se pierde la ciudad como sistema de convivencia, como cultura, como instituciones de gestión local, fragmentada en mercados y tribus identitarias. Ese es urbano como contraponto de cidade. Exacto, eso es lo que estoy viendo. Mas esse é o pior dos mundos possíveis, na verdade. Entonces, eso, cómo se contrarresta es a través de cohesión social generada a través de las instituciones públicas y de gestión de un nuevo tipo de ciudad. Yo lo que a veces creo es que en San Paulo no se está midiendo el verdadero San Paulo, o lo mismo yo diría de otras ciudades brasileñas. Todo el mundo me habla del extraordinario dinamismo de las ciudades del interior de San Paulo, de Araraquara, de Campinas, etc. ¿Y si pensáramos que en realidad estamos no en una mega ciudad como San Paulo, es un viejo concepto, sino en un sistema de núcleos urbanos articulados en una gran región metropolitana, en la que en realidad la gente vive y trabaja en estos distintos núcleos, pero se articulan entre ellos? Problema entonces. Mas esses núcleos do interior de São Paulo repetem o modelo de São Paulo. Campinas tem os mesmos problemas. São José dos Campos tem os mesmos. De qualquer maneira, existe uma valorização para resolver, para operar essa mega cidade. Exacto. Entonces, el problema es que la dinámica espacial puede ser corregida en base a esa integración de distintos núcleos. Pero tiene usted razón, los problemas sociales se reproducen en ese sentido. Y los problemas sociales se reproducen por las causas estructurales de pobreza, por la incapacidad de gestión, por la incapacidad de integración política y por algo más, que es la emergencia por primera vez en la historia de una economía criminal global, claro, organizada sistémicamente como forma de conexión perversa de los excluidos y en los que la droga y la violencia se combinan. Doutor Castelo, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor, para fechar alguma coisa que foi dita aqui, em que foi discutido um pouco de marxismo, um pouco a respeito de capitalismo, e acho que alguma coisa ficou um pouco no ar. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: no chamado capitalismo informacional, afinal de contas, existe ou não existe luta de classe? Existe ou não existe a mais-valia? Ou essas coisas pertencem ao capitalismo do passado? Existe lucha, pero no de clases. Existe generación de valor, pero no a través solo ni fundamentalmente de capitalistas individuales, sino de una red de flujos de capital que conjuntamente, como si fueran un autómata incontrolado, organizan el conjunto de las economías de todos los países en base a transacciones en ese mercado financiero sin referencia a ningún valor social. La contradicción no es ya entre capital y trabajo, sino entre un autómata financiero y los valores de humanidad que se están perdiendo. E onde está então essa contradição, que é inerente ao próprio sistema capitalista? Es inherente la contradicción no entre capital y trabajo, sino entre forma de apropiación de valor y experiencia humana. La contradicción fundamental no es que un patrón le quite dinero a un trabajador, sino que toda nuestra vida sea organizada en base a las diferencias de tasas de financiación en un mercado financiero. Mas, dada a crescente desigualdade entre esses dois atores sociais básicos, o capital e não o trabalho, mas a sociedade, o cenário de uma globalização, de um capitalismo informacional com face humana é uma quimera, é uma utopia. É uma sociedade matrix. No, porque existen proyectos políticos que intentan negociar, que intentan reconstruir. Pocos, pero existen. Y yo creo que donde hay dominación hay resistencia y donde hay explotación hay capacidad de reorganización de la sociedad. Eso es la historia humana y tenemos que ver por dónde se desarrolla en los próximos años. Sim, mas a resistência que existe hoje é uma resistência medievalista, é uma recusa ao capitalismo liminar. No solo, el movimiento ecologista no es medievalista, el movimiento feminista no es medievalista y los intentos de articulación entre políticas del Estado y políticas de información, como en Finlandia, como en algunos países de América Latina, en alguna forma, tampoco son medievalistas. Hay embriones, pero que no sabemos cuáles van a ser sus resultados, porque la historia no se escribe de antemano. La historia se vive, se hace, y luego llegamos los sociólogos y la interpretamos. Doutor Castells, nós queremos então agradecer sua gentileza, sua participação aqui conosco. Muito obrigado pela participação, pelo debate com os nossos convidados. Nós queremos também agradecer a todos aqui que participaram conosco nesse programa Roda Viva. Bem, nós queremos também agradecer a sua participação e lembrando que o programa Roda Viva estará no ar novamente na próxima segunda-feira, às 10h30 da noite. Tenha, portanto, uma boa noite, uma boa semana e até lá. Obrigado.